Hello dear brother and sister, আমি বিশ্বাস আছে আপনি সবই ভালো আছে কইনে আজিবি ইসলা মরম আপনি না কেদে আহি আছে মই আজিবি মেন ইম্পর্টেন্ট ইসলা কথা আপনি হালা অলপ ভলি শেয়ার কৰিছো বলে আপনি হানবি ব্লেসিং পাবো কইনে আমি আপনি হালা কেদে আহি আছে প্লিজ আপনি হানবি ইসলা কথা দু আলচিনা কৰি দিবি ইসলা কথা বৰা আপনি লাইফ চেঞ্জ কৰিবলে পাৰিব দে এটো মানে প্লিজ আপনি ভাল ৰাহুনি দিবি কইনে আপনি হালা মই রিকোয়েস্ট কৰি আছে ইসলা কথা না জাগি দে মই खाता होली प्रार्थना करू दे सरकार और पृथ्वी बनाई दिया आमी आंगे खुदाई मरम करी थाकेला ईश्वर और आमी आंगे नाचारी ने तानिन लुई जा ईश्वर आपनी थैंक्स दिया से आजीबी मैं अलो भूलिबी आप लोग कथा शेयर करूला से ईश्वर प्रभु साम मानुगान और हुनिया मानु सब के ब्लेसिंग होबले दिबी और मुगी भी सफा करी दिबी प्रभु मुगी भी चलाई दिबी ईश्वर आपनी बा प्रभु कोनी यीशु लगा नाम ने मांगलिशे आमेन आमी আজি মই লগা বাইবেল পার্সন তো আছে Psalm number 34 verse 13-14 খালি দুইটা ভার্স পড়ি দিব keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit depart from evil and do good seek peace and pursue it এতে সামিস প্রাগুইনা আছে আপনি লাগা মুখ তো আপনি লা টাং দো বিয়া কথা কোয়াবরা দূর হবি কইনা আছে আর আপনি লা মুখ তো নিজকে ধোকা না দিবি কইনা আছে এতে সামিস প্রামি হাঙ্গে ক্লিয়ার বা কইনা আছে আমি খালা মুখ তো বেশি লেতারা আছে পয়জনাস আছে কোয়াদো আমি এটো পড়িন জানিছি সামিস প্রা পৃথিবী মানুহ খালা মুখ তো বেশি পয়জনাস আছে কোয়াদো তাই ব্রা আমি হাঙ্গে জানিয়া কারণে আজি ইসলা কথা ইয়াতে পড়িবলে পাইছি আমি খানব্রা তো আমি হালা মুখ তো ঈশ্বর রাখিলে দিছে যিশু খ্রিস্ট ব্রা ক্রসতে জাত আমদে রোমান্স খানব্রা ডাকু খানব্রা তাইগে তালা মুক্তি থুক মারিছে কিলে মারিছে তালা মুক্তি কিলে থুক ফেলাইছে কিলে গুলে দুনিয়ার পৃথিবীলা মুখ তো বেশি পয়জনাস আছে বিয়া কথা না কইলে তো তালা লাইফ তে মানুখান কে বিয়া কথা না কইলে তো তালা লাইফ তে কিবা একটা না পুঞ্জা নিচিনা এনেকা থাকে বেশি মানুখান আজিকালি বিয়া কথা কইনে আছে মানুলা লাইফ তে পয়জন আনি দিয়ে ঈশ্বর রা যোনটো খুশি নাই যোনটো ঈশ্বর আমি আগে দিয়া নাই আমি এইটো কৰি আছে আমি আলা মুখ পুরা মানুহ আগে খরচ করে আমি আলা মুখ পুরা পাপ পুরা কারণে যিশু খ্রিস্টাই মুক্তি থুক ফেলাইছে দে যিশু খ্রিস্টাই মুক্তি থুক ফেলা দো আমি আলা মুখ পুরা পাপ পুরা কারণে এটু পুরা তাই আইনে এটু একসেপ্ট করেছে তো ব্রাদার এন্ড সিস্টার আমি আন খ্রিস্টান মানুহ খান দো আমি আলা মুখ তো মানুহ আগে ব্লেসিং হবলে দিব লাগে আমি আলা টাং দো মানুখান কি কিনা হলে ব্লেসিং হব এটো বিচাৰিব লাগে আমি আলা মুখ তো ঈশ্বৰৰ নাম উচ্চাৰ কৰিলা মুখ হ'ব লাগে হলে কতে বৰা আহিব আমি আলা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পৰা এনেকা আহিদে আমি আলা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পৰা আমি আলা ফৰফাদাৰ খান পৰা এনেকা কৰি না হা কাৰণে আজি আমি খান লগতে এইটো লা পাপ তো আমি আলা খুন্দে যাই আছে এইটো কাৰণে বাবা আমা বৰা পইলা তা সামনে টাইম দে তাহান ব্রা মানুহে খরচ কৰি না হা কাৰণে ইতুলা জেনারেশন আজি নিয়া পুঞ্জি যাইছে কুমা মানুদো বিয়া কথা না কতকটো নলে মুখ পৰা ঝগড়া না করে তকটো ঘুমাবলে না পারে ভাত খাবলে না পারে ইনিকা মানুবি আছে আমি আলা মুখ তো পাপ কৰিবলে কাৰণে ঈশ্বৰ দিয়া নহয় ঈশ্বৰ ব্ৰা আমি হাঙ্গে মুখ পৰা পাপ কৰিবলে কাৰণে দিয়া নহয় গুছা আতাম দে আমি লাউৰা কই যায় বেঞ্চুট কই যায় মাদার চুত কই যায় যিশু খ্রিস্টা ব্রা ইতুহান আমি হাঙ্গে শিখাইছি নাকি যিশু খ্রিস্টা দুনিয়ায় থাকে দামতে তাই ইটু কইছি নাকি তাহলে মুখ প্রায় তা বিয়াবি কথা ওলা নাই তাহলে মুখ প্রায় খালি মরম কথাই ওলাইছে যিশু খ্রিস্টা পৃথিবী থাকে দামতে তো যিশু খ্রিস্টা ব্রা পৃথিবীতে আহা দামতে মানুহ হই না আইছে তাই 100% মানুহ আৰু 100% ঈশ্বৰ হই না আইছে তাই আজিকালি বেছি মানুহান ঈশ্বৰৰ ইন্টারেস্ট না থাকে হইছে
कि ईश्वर अपनी कुमा जादी गलती कोई दिशना की अपनी ला बिया को था कुछ ना की अपनी ला बिया को था कोई ने जास ना की जिसु ख्रिस्ता बुरा कुंभा की जागी ने चुकली मारी वो अपनी ला बारे इन्हीं का ताई कोई ने जास ना की इन्हीं का थकेस ना की तालों को दे जिसु ख्रिस्ता लोग की वो गलती दिखी है अमी खान अजय बिसी मानु खान जिसु ख्रिस्ता ला नाम लोग ने बिया बिया बिसी चोला से अमी हाला मुख तो ब्लेसिंग हाला मुख होगा लगे अमी ला मुख भी बिसी लेतरा से इधर मैं भी प्रार्थना करी था कि गुस्सा हुआ तब बिसी बिया बिया को था उलाई जे हले भी ईश्वर लगोते ईश्वर रा लागिया दो अपनी ला मुख तो मोय लगोते आनी भी कोई ना से अमी खान आइज़ाया ला बाइबल ले भी पूरी बोले पाए आइज़ाया चैप्टर 6 verse 5 ते हुई ना से then said I woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King of the Lord of hosts. Isaiah bra humble kurgine isolo de. Amila muk tu bisi letara se guinas. Aro moe muk letara thakia manu hala biste thakinya se guinas. आमी कितेबा साथियां ला आगे दे साथियां ब्रा बिया बिया को थाए कोथा उलाई जाए ये तो दांदे आपने तहंगे बिया को था ना को भी कोई आपने सिखासना सिखाना है जिसु ख्रिस्ता ब्रा तो आमी हंगे बिया को था को बोले करने मुझे तो सिखाना है आपने के सिखाइशी ना कि बिया को था को बोले करने आमी के तो सिखाना है प्रार्थना कुरिया मानो हम निजोर जाने मोला मुख लेतरा से को तो आमी आला मुख तो ब्लेसिंग हुआ लगा मुख होगा लगे आमी आला मुख तो हस्सा कथा कोला मुख होगा लगे बिसी मानुहान आजिकाली मिसा को बोले भय ना मेन तो क्रिश्चियन मानुहान करने को आसले मोय ईश्वर ना जाने मानु तो अलग आसे अपनी ला मुख प्रा किमा मानु के धोखा दिगिने मानु ला पैसा लो लेशे किमा मानु ला लाइफ तो अपनी प्रा मिसा कोई दिशे लाख लाख पैसा लोआ नहले मानुला गाड़ी लोआ नहले मानला सामान किबा नहले किबा इत्ता दो मिसा कोई ने लोए लोआ इन्हें थाकेस ने के ईश्वर नाम माने दे अपनी ला लिप्स तो अपनी ला मुख तो ईश्वर नाम ऊंचा कुरुले ला करने दिया ला से पाप कुरुले करने दिया ना हमें ला मुख तो हमें ला मुख इतु बिसी डेंजरस है मचिस निजना से मचिस प्रा मचिस खाली एकता काठी ब्रा एकता स्टिक ब्रा मचिस काठी एकता ब्रा जंगल डांगोर जलाई दिए इतु निशिना आमी खान लगा मुख भी छोटो एकता कोठा ब्रा सोसाइटी दे प्रॉब्लम आने दिए अपनी ला छोटो मुख ब्रा बिया कोठा कुआ करने अपनी ला फैमिली दे प्रॉब्लम आहे खर्च आहे मानुआंगे खर्च कुरी ने जाए आमी आला क्रिश्चियन लाइफ तो मानुरा किमान बिया कोठा कोली भी आमी हंगे आमी आला मुख प्रा बिया कोठा एकता भी ना उलाओ लागे आमी खान आमी आला मुख तो ईश्वर बनाई दिया लास दे बिया कोठा को बोले करने दिया न होय और आमी आला मन ला मुख तो बैक बाइटिंग कोरिया मानुला पीछे बरा मनला बिया कोठा कोआ इदु हन भी ठीक नहीं दे इधुगान भी पाप आसे दे किले गोले आमी निजो कुन आसे आमी निजो की नासाय आमी ला मुख तो किने आसे आमी निजो ला मुख के कंट्रोल ना करे होले मानुला बिया दे कोई आसे इतु मनला माइकी ला मुख तो इतु मोता ला मुख तो मन बिया से अपनी ला मुख तो किने का आसे अपनी ला मुख तो भाल आसे अपनी ला मुख तो साफा आसे ना कि आमी खान आइज़ाया निशिना आमी ला मुख भी साफा होगा लागे साफा करी भी कोई नहीं मैं मुख तो लेतरास दे को दो आमी हान इतु बुझिबो लागे कतिबा बुझिबो ईश्वर लगते हम्बल ना करिले दो आमी हान किते बुझिबोले ना पारिबो जोन मानुआन ईश्वर लगते जाए ताई लगते किमान प्रॉब्लम थाके ईश्वर देखाई दे सब ईश्वर आमी हान मुख दिसे आमी हान इतु मुख तो मानु किने होले ब्लेसिंग होबो इतु ला कथा उलाबी
মানুহ লগতে এইটো মই কৈছোঁ বুলি এইটো তাই মন জখম হৈ যাব নাকি ফাৰ্ষ্ট এইটো ভাৱনা কৰিবি আমি ডাঙৰ ডাইৰেক্ট কি ক'বলৈ মন আছে কৈ যাব আমি এনে নকৰিব লাগে ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ আমি মোকতো ঈশ্বৰ বাদ দিছে মানুহে বিয়া কথা ক'বলৈ কাৰণে আমি সেনেকৈ দিয়া লা নহয় দে ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ আৰু এতিয়া 14 কৈনে আছে depart from evil and do good seek peace and pursue it এতিয়া সামিস প্ৰা কৈনে আছে পাপ ৰাস্তা পৰা গলতি ৰাস্তা পৰা লেত্ৰা ৰাস্তা পৰা আপনি পলাবি কৈনে আছে হাতি যাবি কৈনে আছে বেছি মানুহ পাপকে মৰম কৰে বেছি মানুহ ঈশ্বৰকে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে আৰু পাপকে খুশি পায় পাপকে ইমান মৰম কৰে আমি হেংগে ঈশ্বৰ দুনিয়া পৃথিৱী বানাতো আমি হেলা লাইফটো পাপতে জাগিনে থাকে কাৰণে যিশু খ্ৰীষ্ট আহিনে পৃথিৱীতে মৰি দিছে আৰু মহালা লাইফতে কিতাবি ঈশ্বৰ আমি হেংগে শিখা নাই আমি পাপ কৰিবি গৈনে গলতি কৰিবি গৈনে আমি হেংগে শিখা নাই বলে পাপ পৰা দূৰ হবি গৈনে আমি হেংগে শিখাইছো দে ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ itu ami han kina hole sorge ami han accept koribo kini paap para dur hobo ami itu bisaribo de ami Christian life to example hobo lage de ami aji khatar ami share kori ase what ami galti kusule muke maaf kor dibi logole thaisule isor apni sabke blessing dibi gone ji ami la pratna ase apni bal rohni dia karne apni bisi thanks dia ase de